Cecilia, Bularin, yours na po. Next mga mami, pang errands na. Pang grocery, pang palengke, pang ganon ate. Gorterize, this one, black and white stripes. Bitin lang to mga mami. Size 32 to 36. 32 to 36, black stripes, 50 pesos. 32, 36. Jogging pants for men. Not sure mga mami, double check natin. Ma'am Karen, see yours na. Next, baka may magbi-beach pa mga mami. This one, it's a boho. Gorterized boho. Ganda na ito, parang nakapalda. Pero it's actually a pants. Boho. Double lining to mga mami. Ayan. Gorterized. Very pang beach mga mami. For your next beach trip. 28 to 32. Good summer. 28, 32, summer, 100 pesos. Ma'am Karen, yours na po. Next. Very comfy, pang mababalakang ulit mga madam. Parehas lang yung color blue lang ito. Okay. This one is gorterized, pocket both sides. Pwede sa malalaking balakang mga ate, mga dalawa ko to. 34 to 40. Wide leg, very comfy to. 34 to 40. Good. Masarap, 50 pesos. Masarap, ate. May pang kids. May ula akong pang kids, mga madam. Ma'am Karen, yours na po. Next, another boho. Very pang beach. Double lining to, ha? Ganda. Oh, sakto sa height ko. Pero sa bewang ko, hindi. Medium size, 28. Good. Swimming. Double lining to, mga ma'am. Swimming, 100 pesos. $28. Sakto sa height ko, wide leg, double lining. Ma'am Albert, yours na po. Next, pang casual, mga mami. For the biten, sa may gusto ng biten, ha? Ayan siya. Biten lang. Biten lang. 29. 28, 29. Biten. 100 pesos. 28, 29.